বরকাঠালাম সেনি মহারাজা বীর বিক্রমনি মাংথং খুম্বগৈ বনবরম ইয়াফারকা মন্ত্রী বিশ্বকেতু দেববর্মাতে ইএম রবীন্দ্র দেববর্মা ক্রাকশলা মহারাজা বীর বিক্রমানিক বাহাদুরি ফিল্ডার চিসনি আসাইমানি শাল বরকাঠালাম সেনি মহারাজা বীর বিক্রমনি মাংথং খুম্বগমানি লগে লগে মাংথং ইয়াফাঙ্গো জাতি কথার মুসঙ্গৈ বনবরম ইয়াফারকা মন্ত্রী বিশ্বকেতু দেববর্মা দে ইএম রবীন্দ্র দেববর্মা আবাইকেন বুবাগ্রানি মাংথং খুমসারে বন খুমলাইখা সিমনা ব্লক প্রেসিডেন্ট নির্মল দেববর্মানো খুবই আমসিনি তীব্রামথানি কুবন ওসামারক তিনি 117তম শ্রী মহারাজা বীর বিক্রম মানিক আছে মানি সাল তিনি মহারাজা তিনি আধুনিক ত্রিপুরানি নামখানি তিনি ইয়াক দङ সাইমানো তিনি जोंनि सिमना ब्लक कमिटि प्रग्रामाव थानाय एडभाइजार তিনি बरकाखाल आमथायाव তিনি महाराजनि मांथंगो जों তিনি बरंगनां एमएलए बाय बरंगनां एम बाय मांथंगो खुम्बलायखा তিনি সারা ত্রিপুরাनि যত লোকরক তিনি অ সালো সংগঠন খাকসাং মাতে হামজামু ইয়াবার হর जों अमनो शुधु पार्टी हिसाबै जों त्रिपुरासा हिसाबै যত नुखुंगनो जों महाराजा आसाइमा सालनो जों नायथावथाव खायै बे नगो हामख्रै दंथावथाव खायै जों महाराजा आसाइमा सालनो जों फालिनो नांगौ कारण चिनि लाइबुमा उनखा चिनि बुबाग्रा सं जों महाराजा संक्रि इंखाय तिनि अ हावा जों तिनि जे दङै दंमानि अ हानो फोराव जोंनि प्रटेक्शन खायनारै खालाङै जोंनो याफार खालाङै आंखाय चिनि तिनि दंनानै जागा दंला खामो इंखाय चिनि बागै बर' अमा हायखै जोंनो दंथाय जागा रै खालांखा अ जागानि दै नबार वातै बेबाक न जों अ जागा मानै जों तिनि तरै लगै अमा हायखै दङै मानो चिनि साबुति रखो बिनांगो अरनो दङै थानाय के अ हानो जे प्रटेक्शन खायग्लामानि अमनो जों बर'नो चिनि खानि खुलुमु याफारबाया गाबोन बागै जत त्रिपुरा सेरावनो जों बयनाय जे खादि जों नगो नुखुंगबो जों प्रत्येक नगो महाराजनि फटो खेपावै चिनि महाराजा बीर बिक्रमनो जों मुइतो खालायनाय जेबाबे गांधीजी सनो नेताजी सुभाष सनो खुदिराम सनो मुइतो खालायो अमाहायनो त्रिपुराव दाबो महाराजा आसाइमा सालनो सालसा सरकारि छुटिबो घोषणा खालायखा एदिसि हापांतो खालायखा राज्य सरकारबो दिनैनि साल যত स्कुल कलेज যত अफिस आदालत बन्द दङ तो अ जायगायाव जों जत मिलिलाय जेबो नायथावथावसिनो पान्दानाव फाइनान्सियेल जों खालायजायो Ezamarani shimi onimesni koktum chini kwarang